Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Busy Ako Vlog. For today's videos guys is maghihiwa tayo ng mga guys, yung mushroom and bell pepper guys. Ayan guys. At saka may dito guys, yung sibuyas at saka bawang guys. Tapos maghiwa tayo ng chicken guys. Ayan yung chicken guys. Binabad ko muna sa guys, sa powder at saka lemon guys. So guys, samahan nyo ako guys maghiwa. Pero bago pa yan guys, hugasan ko muna yung guys, yung tawag doon, yung manok guys, kasi binabad ko yan sa powder at saka lemon guys para mawala yung amoy niya guys. So guys, hugasan ko muna guys ha. So guys, ang unang hiwain natin guys is sibuyas guys. Cubes to guys, cubes. Tapos na guys, nahiwa ko yung sibuyas guys. Ang sunod hiwain natin ngayon guys is itong bell pepper guys. Guys, bell pepper guys. Hiwain din natin ito ng cubes na maliliit guys, small guys. Dumating daw yung alaga ko ngayon guys, nagdala ng yung panganay ko guys, yung alaga, nagdala ng ang tawag doon, corn, para ihalo nito guys yung chicken guys, kasi ito ang pang sa mashed potato guys. First time ko guys magluto nito guys, kasi kadalasan magluto nito guys, itong pang sa mashed potato guys is yung amo ko guys, lang, inihanda ko lang guys yung lahat ng niya guys, yung gamitin niya. Okay, sakit sa mata guys yung yung hiwain natin ito ng maliliit guys. Ganyanin muna natin paghiwa guys. Tapos maya ayan natin ito, hiwain ito ng cubes na maliliit guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Kailangan matalas ang guys ng kutsilyo nito guys. Ayan guys. Ayan guys. Maliliit siya guys. Guys, tapos ko nang nahiwa yung guys, yung bell pepper guys. Ayan. Ang isunod natin guys is itong mushroom guys. Hatiin ko lang yan guys, hindi ko yan hiwain lahat. Guys, yung guys, yung mushroom guys, 5 lang ang hiwain ko guys, kasi madami. Sabi ng mama ko guys, kalahati lang daw. So hindi natin ang nila dito guys, hindi gasan, anuhan lang daw ng tissue guys. Ayan po sa kanila, ba't ayaw nila hugasan itong mushroom guys. Sa inyo guys, kapag magluto kayo nito guys, hugasan ba nyo guys bago Ayan, hiwan ko ng mushroom guys. Ayan. Dami guys. Ayan.
siya guys. Yan. Yan. So, ayan na guys. Tapos na akong hiwa sa manok guys. Ayan guys. Hindi siya masyadong malaki guys. Ayan. Tapos na rin akong naghiwa sa mga vegetable guys. Ayan. Yung mushroom, sibuyas, bawang, at saka yung bell pepper guys. So guys, umpisahan na natin magluto guys sa chicken guys. Ayan. Guys, mag-umpisa na tayong magluto sa chicken natin guys. Ayan, butter ang nilagay ko guys. Butter guys. Ayan. Ayan guys, yung butter guys. Malapit lang matulog siya guys. Ayan. Ilagay natin una guys yung sibuyas guys. Ito na yung sibuyas guys. I-ano natin yung bawang guys. Ayan. So guys, okay na yung sibuyas guys. Isunod natin yung bawang guys. Ayan. Yung bawang guys. Bango guys. Ang bango. Ang bango ng bawang. Yan. Tapos, ang isunod natin guys is chicken guys. Chicken muna ang ilagay natin to guys kasi chicken guys. Medyo luto na pang guys, yung chicken guys. Ilagay natin yung bell pepper at saka guys, yung mushroom guys. So may iba pa tayong ilagay na at start guys itong mga ibang ingredients guys. Ito guys ito guys parang siyang amoy oregano guys. Ayan, lagay natin yan dito guys. 3 kutsara guys. Tapos ito guys din. Ayan, may chili guys, chili powder guys. Ayan, chili powder. Ayan. Tapos lagyan natin ng black pepper guys, powder. Ayan, black pepper. Tapos lagyan natin ng salt guys. Ayan. Ayan siya guys. Haluin natin guys. Ayan siya guys. Ay. Okay. Init din guys.
Ayan. Lulutuin muna natin ng konti guys itong chicken guys. Ang bango niya guys. Ayan. Takpan muna natin guys. Sandali guys. Guys, ilagay na natin yung bell pepper guys. At saka ito guys. Ilagay na natin ito guys. Ayan. Yung mushroom at saka ano guys yung ayan. Siya guys, parang mukhang masarap na guys. Lalagyan natin to ng buttermilk guys, cream milk guys, cream. Ayan. Saka may ilagay pa tayo nito guys na ano, yung corn guys. Ayan. Inilipat natin sa malaki guys kasi ano, napuno na guys. Mas maganda dito guys, maluwag guys. Yan na siya guys. Ayan. Yan na siya guys. Ayan na siya guys. Sarap. Sarap guys. Ayan guys. Lagyan natin yan ng cream guys. Guys, atong ilagay ko na yung corn guys. Ayan guys. Haluin natin guys. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Siya guys. Yan. Tapos yan. Tikman natin guys. Masarap na siya guys. Tikman natin. Sarap sa sabaw. So guys, lagyan na natin ng cream. Guys, cream. Guys, inubos pa na lang guys kasi ano, kunti na lang guys. Tapos haluin natin guys. Ayan. Wow, ang sarap guys.
Nilagay ko na lahat guys kasi naluto na yung bell pepper guys at saka ano, yung mga sibuyas at saka mushroom guys. Luto na siya guys. So, ayan na siya guys ha. Ayan. Ayan, haluin natin guys para mahalo yung ano siya guys, yung butter. Wow. Bango guys, bango. Ayan. Ayan siya guys, oh. Tikman natin guys ha. Mm. Mm. Parang kulang sa asin guys ah. Dagdagan natin ang asin guys. Siya guys. Ayan. Para siyang ano siya guys, ginataan. Isalin natin to guys doon sa isang ano guys, pagka ano na guys, okay na siya guys. Ayan, tikman na natin guys kung ano ng lasa guys. Okay na siya guys. Okay. Okay. Okay na siya guys. So, ano natin to guys, ilipat na to natin guys ano, sa isang ano, kaldero guys. Ayan na siya guys. Okay na siya guys yung niluto kong chicken guys. Ayan. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panonood, pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye bye.